विद्यासा आपनको नेकी आसी मोर यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी को आज आम डिस्कसन करवा इलेक्शन रे आसथिबा 20 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आगामी सीजीएल आपनकर आरआई ओमिन आईसीडीएस ए सब एग्जामिनेशन पई बहुत इंपोर्टेंट एतर तो हमर इलेक्शन जाईछि बाकी किछि माने आफ्टर इंडिपेंडेंस किछि क्वेश्चन जोटा कि एबे आसीबार संभावना बहुत रही सो आम 20 टी क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कसन करवा तो हमर प्रथम क्वेश्चन होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेबर मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आमर इंडिपेंडेंट इंडिया रो प्रथम श्रम मंत्री किए थिले आपनकर आंसर रहइबो जगजीवन राम आसफ अली आमर थिले आसफ अली थिले आपनकर लॉयर थिले फर्स्ट इंडिपेंडेंट लॉयर और लियाकत अली खान आम इंडियन रो कोनोसी कैबिनेट नथिले से थिले पीएम ऑफ पाकिस्तान और जगजीवन मथाई थिले आपनकर रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया who was the minister of railways and transport in first cabinet of railways India 1947 आमे पूर्व पढ़िले जॉन मथाई आपनकर जो under the first cabinet of free India 1947 who among the following held the portfolio of scientific research यार आंसर है जीवो सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद जॉन मथाई यार आंसर रहइबो जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थिले आपनकर सी नै थिले को माने पोर्टफोलियो होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर जॉन मथाई थिले रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट who was the first cabinet minister of free India holding the portfolio of defense आपनकर डिफेंस मिनिस्टर किए थिले सरदार वल्लभ देव सिंह जॉन मथाई सीएच भाभा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपनकर सठिक आंसर रहइबो सरदार बलदेव सिंह Among the following given names, whose portfolio in the first cabinet of Free India 1947 was different from its portfolio in the interim government of 1946? यार माने रहउची जदि हम बुझिबा निम्नलिखित मध्यरु कोउटा मुक्त भारतर प्रथम कैबिनेट 1947 काहार पोर्टफोलियो मध्यवर्ती सरकार 1947 रे पोर्टफोलियो ठार भिन्न रहितिला तो हमर माने ऑप्शंस रहइबो जगजीवन राम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीएच भाभा सरदार वल्लभ देव सिंह तो हमर आंसर हे जिवो सीएच भाभा जोटा कि केवल 3 ओनली 3 एटा सॉरी आपनकर एठी रहिछि एटा ओनली आई 2i एठी आपनकर रहिछि 3i iv I 2i then एटा 3i एटा जो आंसर 3i who was the first industries and supplies minister of first cabinet of free of India आम जदि एबे देखिबा एठी ऊपर जवाल आपनकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जगजीवन राम राजेंद्र प्रसाद बी आर आंबेडकर ये समस्त रही आपनकर आंबेडकर थिले दलित लीडर ओके राजेंद्र प्रसाद आमेर थिले फूड एग्रीकल्चर रो जगजीवन राम थिले लेबर
CH ଭାବା ଥିଲେ କମର୍ସରେ। ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ମୁଖାର୍ଜୀ ସେ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ସେ ଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସେମିତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଦେବା ଯେଉଁମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1947ରେ। ସେମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନଙ୍କର କିଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରୁଛି। ନେହେରୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର PM ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ, କମନୱେଲ୍ଥ ରିଲେସନ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରି। ମୌଲାନା ଆଜାଦ ଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍। ଜୋନ୍ ମାଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେଜ୍। ତ ଏଠିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୁଆ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। The answer is Shama Prasad Mukherjee. Nehru's first cabinet include 5 non-congressmen. Pick them out. ଆପଣଙ୍କର ନେହେରୁଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 5 ଜଣ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର B.Ed ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ, SP ମୁଖାର୍ଜୀ ବା ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଥିଲେ ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଜନ୍ ମାଥାଇ ବି ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, CH ଭାବା ବି ଥିଲେ, ସନ୍ମୁଖମ ସେଟ୍ଟି ବି ଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର I ଏଇଟା 2I, 2I 3I, IV VI। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ statement about Punjab Rao Deshmukh. He was the Minister of Agriculture in the first cabinet of Jawaharlal Nehru. He played an important role in making the constitution. He established the Shivaji Education Society as Amravati. Choose the correct answer A, B, BC, SC or above the all. ବାବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ ରାଓ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ବି କୁହାଯାଏ ବାଉ ସାହେବ ଦେଶମୁଖ। ଆଉ ସେ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट कैबिनेट यस से थिले मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर थिले 1952 रे थिले। तो एटा करेक्ट अछि। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एटा भी ठीक अछि। नेहरू को सहित से मिसिक जतबेले कॉन्स्टिट्यूशन बनवारे हेल्प करथिले प्लस सी आपनकर जो शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी बनै 1931 रे। तो आंसर सी भी करेक्ट अच्छी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपनकर इंडिपेंडेंट इंडिया रा प्रथम महिला मिनिस्टर किए थिले? से थिले राजकुमारी अमृत कौर। से 1947 अगस्त 15 रे फर्स्ट कैबिनेट हेतिले
ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1957ରେ ଯାଇକି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଏମ୍ସ ସେଟିଂ ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ତ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା 1947ର କିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଭାରତର ରାଜ୍ୟସଭା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ମାନେ ଅମେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା are elected by the elected members of legislative assembly, the elected members of legislative council, the people, the Lok Sabha। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଏକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓଡ଼ିଆରେ, ତାର ମାନେ ରହିବ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଧାନ ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ 1। The Prime Minister of India is responsible to whom? ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥାନ୍ତି? The Cabinet, the President, the ଲୋକସଭା, the ରାଜ୍ୟସଭା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିବ the ଲୋକସଭା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ। ତ ରାଜ୍ୟସଭା ବା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ଗୃହ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 245 ଜଣ ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 233 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ୟୁନିୟନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ 12 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଦ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାହାର ଆଡ୍ରେସ୍ ପରେ ବା ଠିକଣା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ 87(1)ରେ ଏଇଟା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ which of the following is or are the function of ରାଜ୍ୟସଭା? Representative of the states of India in the parliament, initiative a bill in order to become a law, reviewing, altering the law initiated by the Lok Sabha, all the above। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି?
रिप्रेजेंटेटिव माने आपन संसद रे भारतर राज्य गुडी को प्रतिनिधि भाव में प्रतिनिधित्व करबा एक आईन हेबा पई एक बिल आरंभ करबा बा लोकसभा द्वारा आरंभ होइतबा आईन गुडीकर समीक्षा और परिवर्तन जदि दरकार होता है परिवर्तन करबा ए समस्त कार्य पई राज्यसभा रो कार्य की बा एटा सब राज्यसभा कार्य की तो एटा पचारछि तो एटा सब राज्यसभा कार्य में ऑल ऑफ द अबव व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा लोकसभा रे सदस्य मानकर संख्या केते रहिछि मैक्सिमम 550 रहिछि हमर धारा बा आर्टिकल 81 अनुसार 1971 रु 77 तक जो लोकसभा थिला सेटा लॉन्गेस्ट लोकसभा भाव में हिस्ट्री रे वर्णित आउ गोटे रही 1998 रु 1999 सेटा हला स्मॉलेस्ट लोकसभा आउ जीवी मावलांकर तांको कुआ जाए फादर ऑफ लोकसभा द लोकसभा बिगिन्स विथ क्वेश्चन आवर 0 आवर अपॉइंटमेंट बोथ क्वेश्चन एंड आंसर तो लोकसभा केमिति स्टार्ट होता है बा लोकसभा कौथिरु स्टार्ट हुए आपनकर क्वेश्चन आवर स्टार्ट हुए लोकसभा क्वेश्चन आवर बा घंटा प्रश्न घंटा जो कहा जाए प्रश्न घंटार आमने आपनकर संसद रे रहितबा संसद माने से माने परस्पर को प्रश्न पचारिकी निजर मतामत बा कार्यानुष्ठान पई जो डिजाइन करके आनी था प्रश्न से सब पचारि थांती मंत्री प्रश्न पचारती मंत्री कार्यकारिता से उत्तरदायी करथांती तो आ गोटे रहा 0 आवर हूँ संसद उभय गृह जो आपणकर क्वेश्चन आवर सरी थाए सरिबार ठीक परे परे आपणकर 0 आवर स्टार्ट हुए जोटा कि साधारणतः 12 नून बा 12 o'clock रे स्टार्ट हुए एथिरे आपणकर गोटे मुख्य कथा ला कि 12टा नून बा 12टा बेले जो 0 आवर स्टार्ट हुए से सदस्य माने कौनसी बिना नोटिस दे निजर कथा रखि पारथांती बा गुरुत्वपूर्ण विषय उपर मुद्दा करिकि ताको निजर मतामत रखि थांती तो आपनकर व्हाट इज द टेनर ऑफ लोकसभा मेंबर हमें जानिछु 5 वर्ष कार्यकारिता रही थाए लोकसभा मेंबर जदि आम सेमिति देखिबा लोकसभा उपरे तो प्रथम लोकसभा 17 एप्रिल 1952 रे गठन होइतिला तार थिले मेंबर 489 एबे एटा बढ़ी की हेछि 550 आमे मन रखिबा उचित आर्टिकल 93 अनुसार लोकसभा रे बाचस्पति डेप्यूटी बाचस्पति इलेक्टेड होइथांती तो आर्टिकल 93 डिसाइड करे कि लोकसभा रे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर किभଳି भाबरे निर्वाचित निर्वाचन होइथाय ओके हमर 26 जनवरी 1950 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसिला फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेतिला 1951 बा 1951 टू 1952 1952 17 एप्रिल रे हमर प्रथम लोकसभा गठन करा गला सेथिरे थिले 499 जन सदस्य जोटा बे बढ़ी की 550 को जाइछि तो आउ गोटे रहला इंपोर्टेंट आर्टिकल 93 डिसाइड करे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रोल इन लोकसभा ओके हु इज द हेड ऑफ लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट स्पीकर प्राइम मिनिस्टर कि आपनकर स्पीकर होचंती लोकसभार हेड आपनकर डेप्यूटी स्पीकर भी रहिछंती सी भी इलेक्टेड हेथांती लोकसभार सदस्य मानक द्वारा आपनकर लोकसभार एबे जे अछंती स्पीकर से हेले ओम बिरला आपनकर जदि पड़े राज्यसभार चेयरमैन किए तो अब वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट हेले सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्मी फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री प्राइम मिनिस्टर हेले हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन यूनियन पीएम हेले हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन यूनियन से हेले हेड ऑफ काउंसिल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट आपणकर लास्ट दुटा क्वेश्चन रहा देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पांसिबल टू द लोकसभा भारत में एक संसदीय व्यवस्था रही यार कारण मुख्य कारण कौन हम लोकसभा सीधासख लोकों द्वारा निर्वाचित हुए दुई संसद विधानसभा संशोधन कर राज्यसभा भंग हो ना से मंत्री परिषद लोकसभा दायी तो आमर बेस्ट राइट आंसर रहिबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पोंसिबल टू द लोकसभा जेहेतु मंत्री परिषद लोकसभा दायी से आपंकर पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे रही The part of Indian Parliament are Lok Sabha, Rajya Sabha, President, all of the above. आपंकर लोकसभा भी रही राज्यसभा भी रहे प्रेसिडेंट भी रहे ताकू नहीं आम पार्लियामेंट गठन होता है तो तीन जाक सठिक आंसर तो यार आंसर हो ऑल ऑफ द अबव सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो जदि आपण मानक वीडियो किसी भी उत्कृष्ट धरणर कंटेंट भली लगी थाए ताले आपण निहाती शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे धन्यवाद थैंक यू